27 of the Tripartite Area Autonomous District Council. Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985 that I am raising discussion on the matter of urgent public importance in the present session of the Council, namely. It is a great concern for TTADC that Siparipara, Bikraipara, RPC Para, Assam Para, Krishnorai Para, were once identified as ADC village functional under the Singleville ADC Village Committee and Mailong ADC Village Committee, but after the year 2010, the villages are included in the Gram Panchayat. This has silently reducing the area of TTADC and each jurisdiction. Such case may have happening in many other places of TTADC as well. This needs an urgent step to address the issue. तो बरमुला चेयरमैन सर सौखे अमोसे जेतिनी इयोबनो ओइ सुनति जे मुसुनति सताक मानि कारण कुबामा एक्सरसाइज नि बिसिंगै आं निजे साकबाय थांगो जागावो गोदालै 2018 2019 जरा रमै आं आबनो हो एलाकानो आं खूब ऑब्जर्वेशन खालायका माननीय डिस्ट्रिक्ट डीएम जिला शासक बिनि उनको बिसिंगथिबो आं साहाय्य मानखा एवं विभिन्न तहसिल भेरिफिकेशन बिसिंगथिबो आं आबर डिमार्केशन बिसिंगथिबो आं आबनो मानखा एवं शेष पर्यन्त आबो बसुंधराथि गुबैनो आं नायनायनि बागै दिनै रिटार्निं अफिसार नि थानिबो आं सयलेंगावो थांबाय आबनो दत्त खाबन परे आजागाव कायसा मुखुमु एबा के प्रूफ मानखा এই যে পারানি বড় 2010 অলরেডি এডিসিও বড় বুদ্রু 2010 জরা আবদি অলরেডি আনি খালি তাও ফানো দঙ্গ যে আবরংনি ভুটান লিস্ট কে তাবু পক্ষে আমসে শুধু আর তো পাঁচটা এডিসি পাঁচটা পারানি সিমিসে সুই যাব কিন্তু রিসেন্টলি তাবু বর্তমানে লুখা যে রাজকান্দি এডিসি ভিলেজনি পূর্ব সাইড কারে आबोनो खिबिर क्लांग गंगानगर ग्राम पंचायत राजकान्दी एडीसी विलेज नि पश्चिम एवं उत्तरांशनो बाहाय बिलाय बिनि गंगानगर पंचायत इनक्लुड खाइमा अथच आबो एडीसी एलाका सेम এই যে তাবো যে পাঁচটা পারা মেনশন খাইজাক মানে ও জায়গা অবস্থানো আবো সেম মাইলং এডিসি ভিলেজ আবো কৈলাসর সাব ডিভিশন কিন্তু बिनी पश्चिमांश अलरेडी नेशनल हाईवे रूट आबनो कारoi जे बिखेराय पारा हो आबो जदि माइलং एडीसी विलेज उंगिया होई पांचटा पारा 3.5 किलोमीटर अतिक्रम खलाई बाहाय खलाई आनि कम जागाय निनि सम्बुगाव आबो बाहाय खलाई एडीसी उंगयमान जेहेतु दनबिला दीर्घदिन दरिया एडीसी नि विभिन्न सुजुग सुविधा उपभोग खाइ दं माने आरो दिनि तंगायचिनि बासिंदा तुमा टिका सांगथुम तुमा मुगली इंथुम तुमा जनरल नि जेकुनो कास्ट नि बिलों थाइनाय तो आबनो आंगिर मुसंतुम मानि कारण आबनो चेराय दायलाने लिंथुम एवं दीर्घदिन जदि अमति खलायचिनि एडीसी एरिया जिनि जे অটোনমাস डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आन्दार जतचिनि एरिया दं मानि बिना कोनो संविधान बिना कोनो रेजुलेशन ছাড়া প্রত্যেক বছর সালগুগৈ যদি অমপ্লিট লাইচিনি এডিশন যদি হানো যদি চিনি এরিয়ানো যদি বড় যদি অকুপাইড লাই যদি বড় জেনারেল প্ল্যান তো গাগাই চিনি ওসিক্স যদি কোনো মিনিং করে না থাকলাই মনে বাগা আপিল ফাইও চিনি ও হাউস নি বিসিংতৈ অবনো অতি শীঘ্রভাবে প্রয়োজনীয় কাইসা কমিটি গঠন খাইনা নিউটন ও কমিটি নি বিসিংতৈ Kisaro jena chung omtui ni buk omtui buk to ungai tam chung abono bor naikona de ungtung ebong বর্তমান যে তাবক chung saiman ka গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশন ungan thang tung
প্রয়োজনীয় কমিটির বিশিংতুই স্টেটনি ইলেকশন কমিশন বিনি থানিও রিটেন রহনানি ইংথং বর্তমান মহামান্য রাজ্যপাল বিনি থানি রিটেন রহনানি ইংথং ইনফরমেশন দিনানি ইংথং প্রয়োজনীয় যতক্ষণ অবনি সমাধান হয়ে আসা পর্যন্ত সঠিক সমাধান হয়ে আসা পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশন দরকার না থাকে আগস্ট বিগত রহনানি ইংথং দিলে আনকি হাউস খালি ও দাবিনো তারবেটি মুসন বিশিংতুই পেশ করে আমরা Adam minimal village numero Adam Direndra Deborma ke mushon tumani Oko belai keno Jorani bisingti no puja kare angka kaya Oko ngobo belai keno nangmani শুধুমাত্র রাজকান্দি এরিয়া বা কৈলাসহর এলাকা সিমিয়া অমহায় খাইয়ে গোबां गामि ইয়াখাইবা ভিলেজ তেরপুর এডিসি এলাকানি নন এডিসি এলাকাও ক্লামজাবি তোমরাও চিনি মকল নগু শুধু ভূতার সিমিয়া চিনি যে এডিসি এলাকানি যে ল্যান্ড ফরেস্ট ল্যান্ড আর ফরেস্ট ল্যান্ড বা জুট ল্যান্ড আরো পর্যন্ত সে অমাহায় খাইজাগি তোমার শুনব মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার 2010 এবং 2005 2000 সদর উত্তর অঞ্চলনি মোহনপুর মহকুমানি বিষ্ণু ক্লাইজা বাটি ফটিকছড়া কামি কাইসা দङ ও বাটি ফটিকছড়া কামিयावबो जों वाइ बार जोंनुखा जे बुटा लिस्ट गाय कुन फायो एडिसिनि যখন বুট গানা ফাইকেনো বঙাবনো হাই হাই তাইসে উইথড্র খাইতাম থামারক শুনুগো আবো বিশেষ কাই লেফট ফ্রন্ট আমালানো আবো বিশিকা নুজাখা শুধুমাত্র রাজনীতি ফাইদানি কারণে গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা 6 শিডিউল রুলস নো ভায়োলেশন খাইয়ে ওইটাও কোনো নোটিফিকেশন ছাড়া গভর্নরের কোনো অনুমোদন ছাড়া যেটা এডিসি 6 শিডিউল নি আন্ডারে কোনো ডিমার্কেশন নেই মানিয়া এক্সক্লুশন ইনক্লুশন খাইয়া থাকাঙ্কাই গভর্নরের পারমিশন নাঙ্গো এই যে পাড়ার তিনি অনুভূতি ডিস্ট্রিক্ট নি যে পাড়ার বা এলাকার এডিসি এলাকানি নন এডিসি এলাকা যেতলাঙ্গি তমানি অব তিনি একটা পরিষ্কার ইনকামো এডিসি না খসর দেন বাদে একটা ওগুলো বিরাট একটা ষড়যন্ত্র তঙ্গ বনিবাদই যিনি অনারেবল মেম্বার বিমল কান্তি চাকমা যে কক সামানি আগামী 100% আমি সমর্থন খাই হাই লেভেল একটা কমিটি খাই এবং চিনি যে এডিসি যে এরিয়া নতাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং তাই কাহাম খাইয়ে जों 10,492 বর্গ কিলোমিটার বিশিঙ্গ 7,132 বর্গ কিলোমিটার নিচে এরিয়া অবরোধ তাই ওইসা जों কাহাম খাইয়ে সিনি কাগজে ডিজিটাল যে যুগ এবং ডিজিটাল নি মাধ্যমে চিনি এলআরএস ডিপার্টমেন্ট ইয়া খাবা চিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আবার যৌথভাবে খাইয়ে কাহাম কে এরিয়া না ডিমার্কেশন খাইয়ে আ জায়গাও जों যদি কোনো কাইসা পিলার বা যে কোনো একটা जों রিমান খানকাই চিনি এরিয়া নাও গাবো কাই তাই কেন সুবিধা নাই আবানি ক গাই আনতে বেশি ছায়া আনি কখনো অন্তত শুধু অমহাই সমস্যার যে মানানো মানি ন সমাধান খাইজানে বাদে
जोंनो जे तंगनाय जतनो যারা সিনিয়র মেম্বার প্লাস যারা চিনি অফিসার্স উন্নতি 5 অথবা 7 জননি কাইসা কমিটি খাই আবনো তদন্ত খাই মাননীয় রাজ্যপাল ইয়া তো রাজ্য সরকার বাই যেহেতু তাবুক তো বানানো করি ডাবল ইঞ্জিন ট্রিপল ইঞ্জিন ইয়া ও ইঞ্জিনের যদি সংফ্রাঙ্গিনার মাখায় সুবিধা ngana na খাইনানি করম পাকে হামবাই যিনি এমডিসি যে বীরেন্দ্র দেব বর্মা যে একদম জরুরি যে বিষয়টি যে মোশন লারুমানি মামনি বিষয়টি আনকাও সারানে সুযোগ রিমানি বাগৈ মাননীয় বরংগলং চেয়ারম্যান নামবেলাকে হামবাই তিনি এই যে যিনি এডিসি এলাকানি বিভিন্ন বিষয়টি আনি দাবিত जों একলগে ন যিনি গোজাম অপোজিশন লিডার দंनाय বব সমর্থন খালাইগাय যে বিষয়টি এবং অমহাই খায়ে जों শুধু আং মনে খাইও শুধু যিনি এমডিসি দিরেন দে বর্মানি এলাকা মাইয়া বিভিন্ন জায়গাও এই যে যিনি এডুকেশন ইএমজে সামানি বিভিন্ন এলাকাও অমহাই খালাইয়ে যিনি এডিসি নি জায়গা হয়তোবা এডিসি নি যে ভোটারসরাও জেনারেল এলাকাও বা বড় থামানি তো অনেক কাইসা আং মাননীয় চেয়ারম্যান সিনানি মুসু বিনি অবতই আং কাইসা সিও যে যেটা যে এলাকা বড় যে এডিসি নি যে জেনারেল থাকনাই অনেক সময় বড় ব্যক্তিগতভাবে এলাকা বা বুথ ওয়াইজ বা এলাকা ওয়াইজ বিসি ওয়াইজ বড় নিজস্ব সহিসা অ্যাপ্লিকেশন দগৈ থামানি রও দিত অবশ্য এডিসি নি বখাতে जों মনে চিরে নাইজান নালাই আং আশা খাই অমহাই কোনো ওইমান লাগ যিনি এডিসি এলাকানে ভোটার রক তেব্লা সারা অমহাই ওয়ানসুং তো হলো হাইফানো जों কমিটি খাইয়ে এবং কমিটি খাই পাইমানি পরেও অমহাই খাই কিসা চেরে নাইয়ে শুধু যিনি দীরেন বাবুনি এলাকা মাইয়া বিভিন্ন জায়গাও বিশেষ করে আনি সামনত অমহাই তো হেডেক করে যত এলাকা ভিলেজ কমিটি এবং বিশেষ করে আনি অন্যান্য এমডিসি রাউনি এলাকারাও অমহাই রাও দিতো আপনো চেরে নাইয়ে এবং কাহামফে তদন্ত খাইনানি বাগে আং যতন কইনাই তাই আছে সারে আমি পাও অরণ পাইকা হামবাই যতন চেয়ারম্যান কাহাম টিপং খামিয়া ফারো তিনি চিনি হাউস যে ডিমান্ডিং ফ্যামিলি চিনি বরংগনা এমডিসি मोजां वीरेंद्र देव बर्मा बिनि आबो बेलेग इम्पोर्टेंट हें चिनि बसकांगो साइथांनाय चिनि अकरारखौ साका अमाहाय गोबां मा चिनि किजि एडिसन हामजायो एबा चिनि हामजायो अबो अंजाक दङ इभेन बिनि हामजाय हायनो दाबथाय चिनि बरंगना एमडीसी हंस त्रिपुरा साइथांगा बिनि आरोबो दङ ताय चिनि जत जालान जों चेरि कामखायनायखौ अमाहाय जाल जों मानजागौ जेमन आन एरियाबो एडीसी एरियन गाना गिनि जे जिनिस की प्रसाद तो मनी जेमन बोतली कामी हाइरो शेरातली बि नांनाय जा जेमन चिनि पटबिल जे बाजार तो मनी एक नारगा आनि एडीसी जरमनि दं क्या एडी जनरल इलेक्शन फोर के बरो ते कैसा नॉन एसटी रिजर्व सीट थांग बरो बुट मारि कामा गोबां प्रॉब्लेम दं एरिया नि गाव मागे तुम जदि चिनि जे टिब्रासे डिप्राइव नि तो मनी अमन तुम जदि विलेज कमिटी अमागे जे रुतु गई जे कार्डक तंगनाय रंग जों अमागे दाय खालायमान हांका इन फ्यूचर जिनि बरन बगे बेलेकन काहामंनाय तांनि हाके जत जे आम साइनि जे डेभलपिंग तंगमानि एबा सामुं तंगमानि बेबा जों विलेज कमिटी थ्रु दुइनो जों आबनाबो जों खालायमानो दाबो जे जों जे ओ जे जरा जे जिनि विलेज कमिटी एडीसी जे इलेक्शन उन्यां तंगमानि अबाबो जों गोबां प्रॉब्लेम फेस खाय दं फुंआइखेनो जों कल मानो जिनि आमसाइरो गुरिखेबो जों जिनि लुकुरंनि थाने जों कयमुं मानो सार जिनि एरियाव लामा हामियां दंखा जिनि एरियाव स्ट्रीट लाइट नांनि दंखा जिनि एरियाव खेताव बान बायमानि दै थाइजें जों माइबार माइनि दंखा मा गोबां जा प्रॉब्लेम फेस खाय दं अमाहायनो जे जिनि बरमना जे दिरेन देवरा जे ओ जे ओ डिमांड खायमन ओ जागरको अमा हायकेबो गोबां जा फेस खाय दं ते चिनि डिमांड खायजे जा गोबां दं जे जों रुटुगै चेर नाय माया अमा हायके जों चिनि टिडिएडि से हापांनि बुखातै जों मानो जों अमा हायकेनो जों इनिशिएटिभ नावै चिनि स्टेट नाव जों गयनाय जाहाते चिनि ओ जे प्रॉब्लेम दं
चिनि लोगोरंनि जि इंटरेस्ट तो चिनि इन फ्यूचर नि बागै जों दाक्ति दाक्ति खामानि चेरि नायै जान जान कन्स्टिट्युएन्सि बिसों जे प्रॉब्लम दमनो जों एज ए रिप्रेजेंटेटिव हिसाबै चिनि आम चिनि लोगोरंनि जे प्रॉब्लम जों सॉल्व खायनो बागै जों ट्राई खालाय दङ एबा चिनि जत आदम सनो जान जान कन्स्टिट्युएन्सि ओ बेलायखनो साक्तारि सामखलाय दङ जों नुजायै दङ फियाबा जों सिस्टेमाव किछा प्रॉब्लम दमनि बागै जों आबनो जों सक्सेस खालायनाय दङ but hopefully tai chini borong marang sai dang ta agi to chini single engine to double engine ka triple engine ka ta triple engine wo so hopefully chini lokorong ni bagai bong ni je dreams no jeng fulfill thain bagai jeng o house ni je khoroksa adong jeng kereng laimon bisintei kaham communication tamoni bisintei jeng jemon ani ramchandra problem manobo tomu jodi chini borong ganang CM ni problem ni bo feeling ka tabo ang ni je tabo chini koron sore je problem tamo ba ang ani problem ni feeling ka je khoroksa je problem tamano chung joton khana lai eba communicate ka hami khlai chi komai feel ka chini am je lokoro ko chung bong ni je dreams of no chung fulfill khlai man kha khlaio oma ken biskang jarabo chini bobagra naikol phangbai chini honorable CM ni tidul mumbai ke jot house in chini adong suni khoroksa ni chaju mumbai jeng in future o jeng chini lokorong ni bagai jeng or demand rong se fulfill khlai man kha ko te tin khlai dai te jeng chaju boi dong te asik sawino ani kok saban de sulistung te khulungka hambai jadron kha ka ham so honorable members no kha ka ham te hamjama roburi tini chini borong kadang MDC motion toy family uporo chini honorable MDC EM rog je kok samani discussion khaimene play one sojane kok play nangmani kok jeng kaisa high level committee form khaibi haino jeng resolution khainani bagai chesta khlainai chini honorable chairman ni bisingti no committee kaisa form khairo khangke janai जों गोबां माने नौहाय 2010 राव आंबो नुखा दिनै दिनै बरम गोनां MDC जे मोसन तै फेमिनि अम सारा त्रिपुराव नौहाय तुखि ताका प्रब्लेम नौ जागै फाय साइमा खा अरनि बिसिं तै 3500 voter सुदु ताबो गनि दन बिलास बाय फटे गाय मोजावो सिमिन आगे ADC village committee ni electoral voter tomani ya tawo gram panchayat election unai hunai aro jaga include umui thangka ja omoto blaike durbai go tani ke last time ADC bo budo tawo panchayat election unke haine hai panchayat election board office nai ja poro actual poro ni resident hunai ronda sinai na ADC ni ronda nai na general hunai ronda nai amo jeng राज्य सरकार बाय कक सालायै दायित्वनि सलुशन खायनो नांगौ लास्ट टाइम आं नुखा 2010 चिन बरम गोनां MDC सम्राट जमातेनि आमसायो गांफिरा होनाय दं आ जागानि 2010 हंके बुधबार साफ्रो 2010 बुधबार साफ्रो गांफिरा ओ बने ADC को बुदमानि किंतु बने परे ग्राम पंचायत जेफ्रो इलेक्शन खा आप्रो हंके पूरा पारा कायसा o ग्राम पंचायत दुलजाखा इंगा प्रो ऑल पार्टी मीटिंग और नंगजागो हानि बां आं ओजाराव थांमानि नुखा बरनि पारानो ADC वो तमनि आर थांबायमनि इंगा आफ्रोबो लग लगे दियाम बाय कक सालायबो थं इलेक्टोरल रूल कारे विरोखा जे अमन आइदि लास्ट 2010 इलेक्शन प्रति ADC ओ बुदो बाहायके तावा बर जागा ग्राम पंचायत बरनि गुम काथा हमना दायति रिमूव खायदि हाय नि हवै आफ्रो बर रिमूव खायदे पाइखा गे अमा हायके तमांमा अमल गुरबो गतना तंगो निनि शान्ति बाजारबो गतना तंगो ननि कयते पाट किछा न जों हयतो माने सावै माया जे बर पारा कायसेनि बर थाङै थांखा जों नर्मेली पारानि बर क्लेम खाया हंके जों सायमाया हानि बाङै जों अम जत मिलिबै कायसा अरनि बिसिं कमिटि खाजानाय थों जोंनि चेयारमेन सारनो खायरो खांखि जानाय
जों अरनि हाउसनि जत मेम्बारनि बिसिंति खावै कायसा बिजे थाङै इमिडिएटलि तानिखे इलेक्शन पंचायत इलेक्शन समबत तालनि मास पाइखा खाय केवा प्रथम सप्ताहनि डिक्लार नुइ थाङनि सम्भावना दङ जे जों अम इमिडिएटलि एक्शन नालायनायनि नांनाय जे कमिटि अंगै खावै जों इमिडिएट कोनो पार्टिकुलर जे ताबक जे सीमा नखने एटलिस्ट हमनो ताबक अरनि रिमूव खायदि हाइखनि फाने मासालायग्रानै परवर्ती काल जाते अम हाइकनि आनातै अम बोसों मासालायनाय इनके आसुनों जतन हामबाय 6th Schedule District Council त्रिपुरानि विधानसभाव आजाया जतसिम 6th Schedule District Council 49 Constitution Amendment खालायै भारतनि लोकसभाव आजायो बिनि लक्ष्य उद्देश्य अनेक कठोर अनेक कुशल ताबो 6th Schedule Constitution कायसा धारा दङ any village any area exclude mano any village include mano तब और जो आलोचना खाई अब वेरी सीरियस मैटर गवर्नर हिज एक्सीलेंसी ऑफ गवर्नर वन मैन कमिटी कैसे कमिशन खाई बो विलेज एडीसी एरिया नि फातरो थांनाय बो विलेज एडीसी इनसाइड एडीसी फाइना मचुं बंगचानि ऑप्शन नावै बो कैसे काउंसिलिंग खाली डिसीजन नाव किंतु और जे सीरियस मैटर without any consent, without any concern, without any discussion, governor Nikolo notification छाड़ा 2010 साल ADC general election द्वारा मो 3टा village ADC area वो तोंगो कोनो जगह वो है नो अब वो इच्छा की जवाबे आनी member सुनिर्दिष्ट जवाबे शालिया नीचे वाला कोनो political party पंचायत निर्वाचन दगो अथवा कोनो निर्वाचन दगो सुविधा निभागे आमती खाइतमो अब खाई मैया काउंसिलो मुसांतु मन उद्देश्य होगा चेयरमैन को रूल दी मैया मो मैटर काउंसिलो डिस्कशन का और काउंसिल जो अथॉरिटी लीडर ऑफ द हाउस जो ट्रेजरी बेंच टोमेटो काबू जो तो मेंबर्स टोमेटो दायित्व नावी आमती हाई एडीसी नि बागै कपाल हागिया फ्यूचर चिनी खतिन जा गतन आम तंगनि नो एडीसी प्रशासन एडीसी इज नॉट गवर्नमेंट एडीसी प्रशासन एडीसी एडमिनिस्ट्रेटिव of a strong no initiative नावै एक्शन लानानै उचि हायाकाय तिलक एडीसी एरिया खसनै थानाय रंदी दुर्गानगर पंचायत विशाल एरिया चंपानगर पंचायत विशाल एरिया विश्रामगंज विशाल एरिया 1982 7 schedule जराव इनसाइड एडीसी 1985 फर्स्ट 6 schedule इलेक्शन नुपुरबो इनसाइड एडीसी आमते एरिया तुरक एडीसी एरिया नि नखरि थांगो वायरस अबताबो रेवेन्यू कलेक्शन खाने मतो स्पॉट बनेबेगे आनी प्रेजेंट जो चिनियरो एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन चालू तोंगायरनो आं रूल खायना मोचुंगो मो बेफोरनो सीरियस स्टेप नवै हिज एक्सीलेंसी चिनि गवर्नर बे मालायलाय अबरनो खायदि आतेसे को आं थाना मोचुंगो ऑलरेडी जे विलेज रो एडीसी एरिया नि फातरो थांगा बरक एडीसी एरिया नि फातरो थांगानि बागै गवर्नर बाय कम सालायै आमती खायदे दं अबनो मानाय तकनै जेमन कमलपुरनि कैसे विलेज एरिया ऑपरेस्कर एरिया नि बररो इनसाइड एडीसी नि एरिया नि बररो बर गवर्नर नो मेमोरेंडम लैतमु जों एडीसी वो तंगिया एडीसी एरिया नि फातरो थानाय आमती कि केबो थांगाखाय अब किछु खायमिया आसुन जायो ताबुचिनि नेक्स्ट
agenda